श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम अश्वसद्वा वृष्णाः शकणाधोपयामि देव यजने पृथिव्याः मघायदवा मघसदवा शीर्ष्णे धूपमग्रहपयामि अध दीपम् चंद्रमा अप्स्वन्दरा सुपर्णो धावते देवे रयिं विषाङ्गं बहुलं पुरुस्पृहग् हरिरेतिकनिक्रदत् दीपं दर्शयामि सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। अथ नैवेद्यार्थे महानैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणदा अपानदा व्याणदा परजोदा वरिवोदा अन्यास्ते अशमत्तबन्धो हेतयाः भावको असमभ्यग्नो शिवो भव। चतुरस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्री मंत्रेण पात्रान् संप्रोक्ष धेनुमुदराम् अमृतकृत्य सत्येन त्वरदेन परिखिञ्चामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। मध्यपानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरो साईनाथ देवताभ्यो नमः। चरणकमले प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। आज गुरुवार असल्याने रात्री 9:15 वाजता बाबांच्या पालखीची मिरवणूक निघेल। आज गुरुवार होने के कारण रात 9:15 बजे बाबा की पालखी की शोभा यात्रा निकलेगी। आता माध्यान्ह आरती शुरू होता है। सर्वांनी एका सुरात आरती मनावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
घेऊन पंचारते करो बाबांचे आरते करो साईंचे आरते करो बाबांचे आरते उठा उठा हो बांधव हो बाळू हार माधव साई माधव हो बाळू हार माधव करुणी आस्ते रमण आहु गंभीर हे ध्यान साईंचे हे ध्यान आहु गंभीर हे ध्यान कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पायी चित्त बाबा पायी जडो चित्त तुझे पायी आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण जातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जाळून आनंद सस्वरूपे आहे दंग मोक्ष जाणारावी निज ढोळा श्रीरंग ढोळा श्रीरंग आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव जया तैसा अनुभव दावे से दयाधना ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणे मार्ग धाविसे अनाथा धाविसे अनाथा आरती साई बाबा कलियोगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी दिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम्हा देवा 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 आरती साई बाबा इच्छिता दिन जातक निर्मल तोया निज सुख पाजावे माधवाया सांभाळ आपुले भाग आपुले भाग आरती साई बाबा सौख्य दातार देवा चरण जातली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव अवतर से तो येता धर्माते जाणे नास्तिका नाही तो लाविस निज भजने लाविस नाना वेला असंख्य रूपाने हरसे देनांचे तो संकट दिन रजनी जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता
जय देव यवनस्वरूपे ऐक्या दर्शन त्वादिधले संशय निरसुनया तद्वैतागार विले गोपी चंदा मंदा त्वाचे उद्धरिले मोमिन वंशे जन मुनि लोका तारियले जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव वीरन तत्वे हिंदू यवनांचा काही दावायासी झाला पुनरपिनर रे पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाये दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हासाये जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देवा देवा साई नाथा त्वद्वदनत भावे परमाया मोहित जनमोचन धनी भावे त्वत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील तरी दे त्वद्दश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिका जागा भाव पुंडलिका जागा याहो अवघे जन करो बाबा से वंदन साई से वंदन करो बाबा से वंदन गणो म्हणे बाबा साई जाव पाव माझे आये पाव माझे आये जाव पाव माझे आये लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूज भावे वाहिन म्हणे नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुज सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजा यप्रसैह साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामा यमह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याः ईशा सार्वभौमः सार्वा युशान्तारा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया
हे कराळ्तिदप्रेष श्लोको विगीतो मरुत परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आविश्वतस्य कामप्रियेर् विश्वे देवाः सभासदेते श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे, अनंता तुला ते कसे रे नमावे, अनंता मुखाचा क्षणे शेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मने पदानित्य भावे पुरावे तरे भक्तीसाठी स्वभावे तरावे जगाता ऋणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदादा वया संत लीला जिसे आज्ञ लोका परिजो जनाला परि अंतरे ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा बलाला दलाजा महामानवाचा नरासार्थकासा गणीभूत साचा धरू साई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा धरावे करीसाण अल्पज्ञमाला करावे अमान्य चुंबो निघाला मुखी घाल प्रेमी खराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा सुराधिक ज्यांच्या पदावंदिताते सुखाधिक जाते समानत्व देते प्रयागाद तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुझा ज्या पदा पाहता गोपबाली सदा रंगलीची स्वरूपी मिळाली करीरास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुला मागतो मागणे एक द्यावे करा जोडितो अत्यंत भावे भवे मोहनीला जहातारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा ऐसा ये दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व व्यापक तू श्रुति सारा अनुसयात्र कुमारा बाबा ये दासे स्नान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर वेक्षेसे निर्मल नदी तुंगा जगप्रासे गिररामाहुर देशे ऐसा ये जोड़े गोमत से वाम करे त्रिशूलन मरोधारे भक्ता वरदसरा सुखकारी देश मोक्ष चारे ऐसा ये पाये पादुका जपमाला कमंडलो मृगछाला धारण कर सेवा नाग जटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये तत्पर तुझा ये ध्याने अक्षय त्यांच सदने लक्ष्मी वास करे रजनी रक्षस संकट वारुणी ऐसा ये या पर ध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे एकाया गावस हरे गुण गाया ऐसा ये साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व व्यापक तू श्रुति सारा अनुसयात्र कुमार
भावाये वाय सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्संभवस्था न संहार हेतु स्वभक्ते क्षयानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्बान्धविधवं समातण्डमीड्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमगनार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्ते प्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणन्ते तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवां गृणाङ्कुर्वताम्भो विमुक्ते प्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर यलीलाविलासे समावेशकृतेशानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमारा ममेवाभिरामं सदा सज्जनैस्तं स्तुतं सन्ममद्वे जनामोदं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परं ब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवमरा ममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं पुनीतप्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधे किलनुना सर्वार्थ सिद्ध प्रदा युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटा सम्प्रार्पितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरच्छुधांशं प्रतिमं प्रकाश कृपादपतरं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ सवैर्मयोपासनिनास्तु तत्स्वं रमेन् मनो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणा हृदभूत चित्ता सद्पाद सेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्यकृतो धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेर्भक्त्या यो नरः शृण्वन् सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेद् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। राजा
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय।